Selamat malam, pemirsa Indonesia. Selamat datang di sesi Facebook Live hari ini tanggal 22 September. Topik kita pada malam hari ini adalah seputar kanker dan penyakit jantung. Apakah ada hubungannya antara kedua hal ini? Malam ini, Dr. Chen Wanshen akan bergabung bersama kita sebagai narasumber. Dr. Chen sendiri adalah kardiologis atau dokter spesialis jantung yang merupakan ahli intensif gagal jantung dan ekokardiolog di Asian Heart and Vascular Center di Gleneagles Hospital. Sebelumnya, Dr. Chen adalah senior konsultan dan co-direktur di Departemen Kesehatan Jantung Wanita di National University Heart Center, Singapore. Beliau juga mengajar sebagai asisten profesor di Sekolah Kedokteran Yong Loo-Lin di National University of Singapore. Seperti yang kita tahu, beberapa tipe kemoterapi, radiasi, dan terapi bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, dedakan jantung yang tidak beraturan, serangan jantung, atau yang lebih parahnya gagal jantung. Faktanya, 1 dari 10 pasien kanker meninggal karena komplikasi jantung. Dan pasien yang berumur di bawah 55 tahun memiliki resiko 10 kali lebih besar dari penyakit kardiovaskular daripada orang normal tanpa kanker. Selanjutnya, kita akan memulai dengan presentasi dengan Dr. Chen sebagai narasumber, dan saya sendiri Inge sebagai translator dan host dari Smarter Health. Sebelumnya, ingin mengingatkan bahwa ada sesi tanya-jawab selama presentasi ini, jadi jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Facebook yang akan kita bahas selama sesi ini. Yeah. Dr. Chen, I think you can start. Yeah, are you going to share the slides? Yeah. So I can't see your slides. Okay, 1 second. Hi, good evening, everybody. Hi, I'm Dr. Chen Wanshen, and I'm from the Asian Heart and Vascular Center. I'm a consultant cardiologist, and I'm a heart failure intensivist looking after advanced heart failure patients, as well as an echocardiologist. Hi, everyone. Thanks for joining us this evening. Okay, let me first introduce my team. We are from the Asian Heart and Vascular Center in Singapore. There are 7 of us in the team, and each of us are doing different aspects of cardiology, and we together provide comprehensive care. We've got interventionists in our team, Dr. Chia and Dr. Tan, and then Dr. Jeremy Chow is electrophysiology specialist, and we've got 2 heart failure specialists and 3 echocardiologists in the team. Dr. Tay is going to join us next year. He's an interventionist in structural heart disease. So our center across all the 3 major centers in the Parkway hospitals. We are in Novena, Orchard, as well as the Gleneagles hospitals. Oke, jadi ini adalah tim komplit spesialis jantung dari Asian Heart dan Vascular Center. Ada 7 dokter di tim ini. Dr. Chuang, Dr. Chia, and Dr. Jeremy Chow adalah spesialis di elektrofisiologis. Sementara Dr. Chan sendiri adalah spesialis di ekokardiologis. Dr. Edgar Tay adalah kardiologis yang akan bergabung bulan depan, dan Dr. Edgar Tay ini sendiri spesialis di interventional cardiologist. Asian Heart and Vascular Center ini sendiri ada di 3 hospital di Singapura. Yang pertama adalah Gleneagles Hospital, yang kedua adalah Mount Elizabeth Hospital di Orchard, dan Mount Elizabeth Hospital di Novena. With that, I'm going to begin my talk for this evening. My talk on this evening is going to talk about how heart disease, how it can occur in patients who have undergone cancer treatment or is going through cancer treatment. So with the advances in the treatment of cancer across different options, so there's a lot of advancement in terms of chemotherapy medications, surgery, as well as radiotherapy options. So now the survival of cancer patients has improved significantly over the past few decades, and this is across all age groups.
Seperti yang sudah kita sebutkan barusan, bahwa topik kita malam ini adalah bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan jantung saat menjalani pengobatan kanker. Dan seperti yang kita tahu juga di beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam diagnosa kanker, pengobatan ini membantu meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien-pasien kanker. Dan kita juga bisa melihat bahwa tren kelangsungan hidup ini berlaku untuk semua pasien dari semua jenis umur. Okay, next. So the survival of cancer patients is no longer just about surviving, getting treated for cancer now. A lot of patients after getting treated for cancer actually survive for a long time and end up with other medical conditions that needs to be managed, for example, heart conditions. Kelangsungan hidup ini bukan hanya berlangsung selama pengobatan kanker, tapi juga harus berlangsung setelah pengobatan kanker berakhir, dan kebanyakan dari pasien kanker ini kadang-kadang mendapatkan masalah jantung setelah mereka menyelesaikan pengobatan kanker. Sehingga kenapa topik ini adalah topik yang penting malam ini, agar kita bisa memastikan bahwa kelangsungan hidup bisa berlangsung secara lama setelah pengobatan kanker. Okay, next slide. So unlike in the past, where cancer is like in the blue line, you could see the trajectory. Cancer is either acute condition or in patients where they end up in end stage needing palliative care. Now cancer is almost similar to patients with chronic condition like heart failure, where it is actually a longer trajectory where patients actually remain stable and well for a long period of time with intermittent decompensation. And therefore, this group of patients actually need proper treatment and monitoring at that whole period of time. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana biasanya pengobatan kanker itu hanya selama pasien memiliki kanker, atau biasanya di akhir hidup pasien itu sendiri. Penyakit kanker ini sudah menjadi penyakit yang kronis, di mana kanker adalah penyakit yang bertahan selama beberapa tahun dengan pasien, sehingga perawatannya itu sendiri memerlukan monitor secara jangka panjang, bahkan setelah pengobatan kanker itu berakhir. Okay, next slide. So it is now recognized that many of the risk factors of heart disease and cancer actually do overlap. So, for example, a lot of patients in between these two conditions actually has got for example, unhealthy diet and has got the overweight condition, physical inactivity, smoking, and all that. So when the patient actually has this pre-existing condition and at the same time has got pre-existing heart condition or with increased risk factors of heart condition, like where they have diabetes, high blood pressure, cholesterol, and has got a history of actually being treated from cancer, this puts them at risk of heart condition when they are being diagnosed with cancer and being treated on cancer. And of course, when being treated on cancer, the type of medications used, duration, dose being used, and whether radiation therapy is being used also plays a part in increasing the risk of them having heart condition during this period of time. Ya, seperti yang kita bisa lihat di diagram di depan kita ini, bahwa faktor resiko dari penyakit jantung dan penyakit kanker ini banyak yang sama. Seperti contohnya adalah faktor umur, atau apakah pasien itu merokok, gaya hidup seperti makanan yang kurang sehat, atau kegemukan atau obesitas, atau kurangnya olahraga. Ini bisa menyebabkan tingginya resiko mendapatkan masalah jantung dalam pengobatan kanker. Tapi selain faktor-faktor yang saya sebutkan barusan, jenis obat kemoterapi yang digunakan, durasi dan dosis obat, serta terapi radiasi itu sendiri juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah jantung saat pengobatan kanker. Okay, so the next slide, the type of heart conditions that can occur in patients receiving cancer treatment includes heart failure, high blood pressure, abnormal rhythm, valve issues where the tissues in between heart chambers can either get blocked or leaking issues,
coronary artery disease where the arteries of the heart get blocked, and they can also have increased blood clots formation in the blood vessels in their body system. Efek samping kardiovaskular dari penanganan kanker ini bisa dijabarkan menjadi enam masalah besar. Yang pertama adalah gagal jantung, ada juga hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu aritmia atau detak jantung yang tidak normal, penyakit katup jantung, di mana katup jantung tidak berfungsi secara baik dan menyebabkan kebocoran pada jantung. Lalu juga ada penyakit arteri koroner atau plak penyebab kolesterol yang menyebabkan inflamasi dan menyebabkan penyumbatan darah. Lalu juga ada penyumbatan darah di jaringan tisu pasien tersebut. Dan berikut adalah efek samping kardiovaskular dari penanganan kanker. Okay, next slide. So with the many overlaps in the care issues in cancer patients as well as and their heart health, therefore the discipline of cardio-oncology arise. In other words, no longer is cancer patient just about treating cancer and cardiology is just treating heart condition, because a lot of patients when they have cancer also has got increase in heart condition. Therefore, cardiology and oncology now has to actually work together closely. So most of us now work together quite closely with a team-based approach where cardiologists and oncologists actually work hand in hand to provide a coordinated care for this group of patients to help while they are receiving cancer treatment, actually optimize their cardiovascular risks, and also importantly to pick up if there's any heart conditions and side effects that occur during the cancer treatment, to pick up early and treat them early. Jadi siapa yang bertanggung jawab pada saat pasien mendapatkan perawatan kanker, dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjaga agar faktor resiko dari kardiovaskular ini tidak sampai berbahaya untuk pasien? Jawabannya adalah dua-duanya, di mana onkologis atau dokter spesialis kanker dan kardiologis atau dokter spesialis jantung harus bekerja sama mulai dari awal perawatan kanker ini sendiri, di mana mereka biasanya bekerja dari awal pengobatan sampai akhir pengobatan dan beberapa tahun setelah akhir pengobatan. Okay, I'm now going to cover 3 common heart conditions that can happen in cancer patients, namely heart failure, coronary artery disease, and high blood pressure. So the first one I'm going to talk about is heart failure and heart dysfunction. So this is the most concerning cardiovascular conditions of cancer treatment, and it causes significant increase in mortality in patients with cancer. So cancer patients nowadays receive a lot of chemotherapy medications, and this put them at increased risk of developing heart failure. So the care now is aimed at really controlling cardiovascular risk factors by picking this condition up early if it occurs. Jadi 3 masalah jantung yang sering terjadi adalah gagal jantung dan disfungsi jantung, lalu ada penyakit arteri koroner dan tekanan darah tinggi. Tapi untuk topik kali ini kita akan fokus di gagal jantung dan disfungsi jantung itu sendiri, di mana ini adalah komplikasi kardiovaskular yang paling memprihatinkan dari terapi kanker dan penyebab tertinggi untuk morbiditas dan mortalitas. Sehingga pasien kanker yang ditangani dengan terapi kardiotoksik ini mengalami gagal jantung, dan karena itu harus menerima perawatan medis dan mendapatkan kontrol ketat faktor resiko kardiovaskular. Okay, next. So this is the list of chemotherapy medications that can increase the risk of developing heart dysfunction and heart failure. And one of the most common and earliest heart complications recognized is actually heart failure occurring. Sepertinya ada kesalahan teknis di mana Dr. Chen sepertinya freeze. Hello, Dr. Chen, are you still here? Yeah, I'm here. All right. Yeah. You may continue. Oh, okay. Okay. Actually, you didn't hear this slide. Okay, sorry. So this slide shows the list of chemotherapy medications with a risk of causing heart dysfunction and heart failure. So one of the most common and earliest
cardiac complications that can be recognized as heart failure occurrence. And this happens during and after treatment of breast cancer. So I'm going to talk about cardiotoxicity in breast cancer following this. Jadi di tabel ini kita bisa melihat obat-obat kemoterapi yang biasanya menyebabkan resiko tinggi untuk pasien mendapatkan penyakit kardiovaskular. Jadi dari obat-obat ini kita akan membahas lebih detail di slide selanjutnya, yaitu seperti anthracycline dan obat-obat yang lainnya. So just quickly going through the approach in treating breast cancer. So breast cancer, the treatment of breast cancer can be largely divided into two approaches, either adjuvant approach or neoadjuvant. So adjuvant approach refers to having a surgery first to take out the breast cancer tissue, followed by either chemotherapy with or without radiation therapy. And neoadjuvant therapy, most of the time, chemotherapy will be given first to shrink the size of the cancer, followed by surgery to remove the tissue, and then followed by adjuvant chemotherapy with or without radiation therapy. Pendekatan untuk mengobati kanker payudara stadium awal bisa dipecah menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama disebut adjuvant approach, di mana pasien akan mendapatkan kemoterapi dengan radiasi setelah operasi itu sendiri. Lalu juga ada pendekatan neoadjuvant, di mana pasien akan melakukan kemoterapi terlebih dahulu sebelum operasi dengan tujuan mengecilkan jaringan kanker atau jaringan tumor tersebut, yang dilanjutkan dengan operasi tumor tersebut dan dilanjutkan dengan adjuvant atau kemoterapi yang mungkin disertai dengan terapi radiasi juga. Next. So actually now heart disease has become an important cause of death in breast cancer patients. And as you can see on this slide, it can happen quite early when the patients start getting treatment from chemotherapy drugs. This likely is due to the toxicity caused by the chemotherapy medications or even the radiation therapy that's being received by this group of patients. So, dari sini kita bisa melihat bahwa penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian untuk pasien kanker payudara. Bisa dilihat dalam beberapa tahun setelah diagnosa kanker payudara, bahwa resiko meninggalnya pasien karena penyakit dari kardiovaskular ini lebih tinggi dari resiko meninggalnya pasien dari kanker payudara itu sendiri. Sehingga di mana sangat penting untuk kita membahas lebih detail bagaimana caranya kita menjaga kesehatan jantung pada saat menerima pengobatan kanker. Okay, next slide. So the two important medications that cause toxicity in the heart in cancer treatment is namely the anthracyclines, and the next one is the medication aims at the HER2 receptor therapy. Obat yang biasanya dipakai untuk kanker payudara adalah anthracycline atau terapi HER2. And first, the anthracycline. So anthracycline cardiotoxicity is the first chemotherapy medication in breast cancer that's first recognized to actually cause cardiotoxicity, and that is when it alerted the cardiology world that actually a lot of these cardiology and oncology world that a lot of these chemotherapy medications that's being used in treating cancer actually can put the heart at risk. So one of the anthracycline, doxorubicin, has been associated with a 5% increased chance in developing heart failure during cancer therapy. And this incidence is actually increased with an increase in dose. So the higher the dose, the higher chance of getting heart failure from this medication. And the other risk factors actually includes if the patient is much older, or when the patient at the same time also receive concomitant other chemotherapy medications, where the patient also needs radiation therapy, or if the patient has pre-existing heart condition and high blood pressure, that puts the patient at increased risk of having heart toxicity during receiving this medication. Obat kanker payudara pertama yang akan kita bahas adalah anthracycline. Anthracycline ini adalah obat kanker payudara pertama yang
diketahui memiliki kardiotoksisitas, seperti contohnya doxorubicin, salah satu jenis anthracycline ini, dikaitkan dengan 5% kejadian gagal jantung ketika dosis kumulatif seumur hidup pasien mencapai 400 mg. Dan dosis yang lebih tinggi bisa mencapai 48% tingkat kematian apabila dosisnya mencapai 700 mg. Dan yang berbahaya dari anthracycline ini adalah obat ini bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi prognosis. Tapi selain itu, selain dengan dosis obat dan jenis obat itu sendiri, faktor-faktor lain adalah tentu saja usia, di mana pasien yang berumur di atas 65 tahun bisa mendapatkan penyakit jantung ini pada saat perawatan kanker. Selain itu, apabila pasien juga menerima obat kemoterapi lain selain anthracycline ini, mereka juga beresiko untuk mendapatkan penyakit jantung. Dan yang terakhir adalah apabila pasien memiliki pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada sebelumnya, sebelum mereka mendapatkan perawatan kanker, ini juga diasosiasikan dengan mendapatkan penyakit kardiovaskular ini. Next slide. So anthracycline is a chemotherapy medication that can actually cause injury to the heart muscles and heart cells. And this injury can occur straight away after starting the medications, or even up to many years after completing the chemotherapy medications. So anthracycline tends to cause scar tissues in the heart muscles and irreversible damage to the heart muscles. So therefore, it's important to monitor the heart function for heart injury while the patient is undergoing treatment on anthracycline. So, anthracycline adalah obat yang sebenarnya bisa menyerang otot jantung, dan anthracycline ini bisa menyerang otot jantung dari awal perawatan kanker atau beberapa tahun setelah perawatan kanker ini berakhir, sehingga sangat penting untuk memonitor dari awal, dari awal pengobatan kanker, selama proses pengobatan kanker, dan setelah pengobatan kemoterapi itu sendiri. Next, so the next medication that can actually cause toxicity to the heart used in breast cancer is called Herceptin. This medication is aimed at the HER2 receptor. So this medication is usually used after anthracycline in the treatment of breast cancer as adjuvant therapy. And patients who are at risk of developing toxicity from this medicine include patients who had used anthracycline first, and then also, again, patients who had pre-existing heart condition or radiation therapy. This medication was thought initially to be safer, and the toxicity may be reversible. But now we know that this medication could also cause irreversible heart damage to the heart muscles. Obat lain kanker payudara selain anthracycline yang bisa menyebabkan kardiotoksisitas disebut Herceptin. Jadi Herceptin ini bisa dipakai untuk pengobatan itu sendiri atau pengobatan setelah anthracycline. Jadi awalnya Herceptin ini dianggap sebagai obat yang lebih aman, di mana tidak menyebabkan kardiotoksisitas kepada pasien. Tapi setelah research selanjutnya dilihat bahwa Herceptin ini mungkin tidak seaman yang dipikirkan, bahwa Herceptin ini mungkin masih bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Herceptin ini sendiri juga mirip seperti anthracycline, di mana resiko untuk penyakit kardiovaskular ini makin tinggi dengan faktor umur apabila di atas 65 tahun, dan apabila Herceptin ini dipakai dengan obat kemoterapi yang lainnya seperti anthracycline. Okay, so Inji will skip to slide 19. 19. Yeah. Okay, right. So how do we therefore detect this toxicity to the heart muscles early and try to prevent? So it's important now that the cardiologists and oncologists, we actually work hand in hand. We usually identify the patients early before starting chemotherapy medications. We will assess them to pick out patients that are at increased risk of having toxicity, by checking them for any pre-existing heart condition, whether they have got cardiovascular risk factors like diabetes, high blood pressure, or cholesterol issues. Sometimes we do measure a baseline biomarker like troponin T, a heart muscle injury marker. And when the patients undergo chemotherapy treatment, the patient will actually goes through
regular interval monitoring. Most of the time, the oncologists actually send us the patient, and we do regular echo or an ECG or even heart markers on the patient to monitor. And if they do have early signs of heart dysfunction or toxicity, we'll be able to pick it up and then start treating them. Once the chemotherapy medications or treatment is being completed, we also know that, for example, anthracycline, patients who have received anthracycline actually has got increased risk of persistent chance of getting toxicity in future. So we will continue to monitor this group of patients carefully and pick up any dysfunction as early as possible to start treatment. Bagaimana cara kita bisa mendeteksi dan mencegah penyakit kardiovaskular ini saat penanganan kanker? Jadi yang pertama adalah kardiologis dan onkologis, dokter spesialis kanker dan dokter spesialis jantung ini harus bekerja sama dan memonitor sejak awal perawatan kanker. Dan caranya adalah dengan mengidentifikasi pasien dengan peningkatan resiko kardiotoksisitas. Caranya adalah dengan mengecek riwayat klinis pasien, seperti apakah pasien memiliki diabetes atau hipertensi, dan melakukan pemeriksaan dan pengukuran dasar fungsi jantung atau yang disebut dengan biomarker. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan jantung pada semua pasien yang menerima obat kemoterapi kardiotoksik. Waktu pengawasan ini tergantung juga pada resiko dasar kardiovaskular dan protokol pengobatan kanker itu sendiri. Dan yang selanjutnya, walaupun pengobatan kanker ini sudah selesai, pengawasan jangka panjang juga harus dipertimbangkan. Karena terbukti banyak yang masih memiliki resiko kardiotoksisitas selama pengobatan dan yang setelah pengobatannya ini selesai. Sehingga menjadi penting pengobatan kardioprotektifnya ini dimulai secara dini. Dan yang paling penting adalah penggolongan resiko untuk memandu frekuensi pemeriksaan dan memastikan bahwa pasien dengan resiko yang lebih tinggi mendapatkan pemeriksaan yang lebih dini untuk menghindari terawatnya kardiotoksisitas ini sejak awal. Next, I'll go through what are the tests or investigation we may commonly do during this process when we monitor for heart dysfunction and heart failure. So the first is transthoracic echo. So Inchi, we can try pressing on the button whether it works. Is there a button at the side to the echo? Can it run? I don't think so. It's okay then. Yeah. So first is actually an ultrasound and echo of the heart. So most of the time we do this at regular interval when the patients receive chemotherapy medication to assess heart function and heart structure. And if we are looking out in this case, mainly whether any drop in the heart function. Salah satu pengecekan yang bisa dilakukan untuk mengecek jantung sebelum perawatan kanker ini berjalan adalah dengan melakukan pemindaian ekokardiografi. Seperti yang bisa dilihat di slide kali ini. Okay, next slide. So the other thing that we commonly do on ultrasound nowadays is actually a detailed scan on the ultrasound where it could actually detect subclinical dysfunction before we actually see contractility drop. So in terms of this, usually we look at a number. If the number numerically goes lower than 16, and then we are quite concerned that this patient might have developed heart dysfunction during the chemotherapy medications. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan screen imaging ini, di mana bisa mendeteksi bagaimana sih otot jantung pasien sebelum melakukan perawatan kanker. Jadi bisa dilihat di sini angkanya, kalau di bawah 16% itu berarti pasien memiliki resiko yang lebih tinggi saat menjalani pengobatan kanker. Next slide. So other imaging modality that we could use to assess this group of patients to look out for heart dysfunction includes a cardiac MRI scan where we can pick up any scar tissue or damage on the heart muscles. Sometimes we could do a PET scan, a nuclear scan involving radiation, again to pick up damage on the heart muscles. Cara lainnya bisa dilihat di sini adalah dengan mengecek jantung dengan menggunakan MRI scan untuk melihat apakah otot jantung masih sehat atau adakah kerusakan otot jantung pada pasien yang akan melakukan pengobatan kanker.
Okay, the next slide. The next slide, we're trying to show the strategy. So what we usually do during the monitoring process is that we'll watch during the whole process, every time when we see the patient, to monitor the echo parameters like the heart function I mentioned, GRS number. Sometimes we do a blood test as well. So if any of these show changes, we know that the patient is beginning to develop cardiac dysfunction, and this group of patient may need medications, or in severe cases, we will actually discuss with the oncologist whether there's a need to change chemotherapy medication or to reduce the dose of the medication used the cancer treatment in this patient. Cara-cara lainnya tergantung dengan dokter itu sendiri ya, sehingga ada strategi tersendiri untuk pemeriksaan onkologi di sini. Salah satunya adalah dengan melakukan tes darah, dan dokter jantung ini sendiri juga bisa memberikan saran kepada dokter kanker untuk mengubah jenis obat yang diambil pasien apabila mereka melihat bahwa obat yang diambil sekarang ini sangat mempengaruhi kesehatan jantung, atau juga bisa mengurangi dosis. Jadi semuanya ini bergantung pada diskusi kardiologis dan onkologis ini sendiri. Okay, so next slide. So how do we treat this group of patients who develop heart toxicity or drop in the heart function during chemotherapy, medication, or cancer treatment? So we typically would start them if we diagnose them with a drop in heart function or medications that we use for treating heart failure. At the same time, if they do have risk factors like diabetes, high blood pressure, we would optimize the control of these risk factors. Ya. Bagaimana cara menanganinya? Perawatan medis ditunjukkan untuk mengontrol ketat faktor resiko kardiovaskular, apalagi pada pasien kanker yang beresiko tinggi. Dan biasanya kita bisa cek dari riwayat klinis pasien, apalagi mereka yang sudah memiliki diabetes atau hipertensi sebelum menjalani resiko pengobatan kanker ini. I think I will take a break to take some of the question from our audience. So I will stop the screen. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa saya lihat di monitor saya. Oke, pertanyaan yang pertama, Dr. Chan, apakah ada jenis pasien kanker tertentu yang lebih rentan? Untuk terkena masalah jantung selama pengobatan kanker, dan mengapa demikian? Alright, Dr. Chan, I will translate the question to English. Doctor, are there certain types of cancer that are more at risk at developing heart disease, and why is that so? Okay, so actually, it's not so much the type of cancer that causes the toxicity to the heart. It's more the treatment that the patient received. So I think what's important is in a cancer patient, what kind of treatment that patient has received, what kind of chemotherapy medications has been used on the patient, and whether also radiation therapy is being used. So the more toxic medication that's being used, or longer duration, higher dose, or if chemotherapy is radiation therapy is also being added on, then that puts the patient on a higher risk. So it's more the type of treatment, not so much the type of cancer. Jadi jawaban dari Dr. Chan adalah tidak, semua ini bukan bergantung kepada jenis kanker itu sendiri, tapi semuanya berdasarkan pengobatan atau medikasi yang diambil oleh pasien. Jadi tergantung pada obat kemoterapi itu sendiri, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa obat-obat seperti anthracycline ini bisa menyebabkan kardiotoksisitas yang lebih tinggi. Dan beberapa terapi radiasi juga bisa menyebabkan pasien lebih rentan terkena masalah jantung selama pengobatan kanker. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, saya berusia 38 tahun dan didiagnosa kanker payudara stadium 2. Dokter menyarankan untuk operasi dan selanjutnya melanjutkan kemoterapi. Tapi saya terlalu takut, dok. Saya pernah membaca artikel online kalau umur yang masih muda dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung pada saat kemoterapi. Apakah ini benar, dok? Alright, I'm going to translate the question to English for Dr. Chen. I am 38 years old
and diagnosed with stage 2 breast cancer. The doctor suggested surgery and continued chemotherapy. But I was too scared because I have read online articles that being young at 38 years old can actually increase the risk of heart disease during the chemotherapy. Is that really true? Okay, so I think first of all, it is very important when you're being diagnosed with breast cancer to actually get the treatment as soon as possible. Yeah, so besides surgery, actually, in order to prevent a recurrence or spread in cancer, so sometimes there's no choice but to use other options like chemotherapy medications. So it's now actually being recognized, of course, as we are discussing that we do know that some of them has got toxicity, but actually, if we work quite closely, if during the treatment, you are being monitored well, then actually the risk of having toxicity can be reduced to quite a significant proportion. Yeah, and actually age is not so much the main issue. Age, we're actually talking about extreme age. Actually, is young patients don't actually has got increased risk. It's more the elderly patients get actually a higher risk from side effects from the chemotherapy drugs. Yeah. Okay, so the answer from I will translate to bahasa for the answer from Dr. Chen. Jadi Dr. Chen sebenarnya menganjurkan apabila sudah didiagnosa dengan kanker payudara untuk mendapatkan penanganan secepat-cepatnya. Ya. Dan selain operasi, kemoterapi ini tidak bisa dihindari ya, karena kemoterapi ini sangat penting untuk mencegah kembalinya kanker tersebut, sehingga bisa sembuh secara total agar tidak kambuh. Dan walaupun kita tahu bahwa kemoterapi, obat kemoterapi mengandung kardiotoksisitas yang bisa menyebabkan penyakit jantung, pasien tidak perlu khawatir selama dokter spesialis jantung dan dokter spesialis kanker bekerja dan memonitor sejak awal dari perawatan kanker. Dan apalagi pasien baru berumur 38 tahun, ini tergolong masih muda, sehingga resiko untuk terkena penyakit jantung ini sangat minim. Karena apapun yang tadi sudah kita bahas mengenai penyakit kardiovaskular karena obat kemoterapi, ini lebih berbahaya untuk pasien-pasien yang sudah di atas umur 65 tahun. I will move on to the third question. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ayah saya penderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi, sudah sekitar 6 bulan. Namun, belakangan ini ayah saya mengeluh nyeri dada dan mengatakan jantungnya berdebar kencang setelah melakukan kemoterapi. Padahal ayah saya tidak ada resiko jantung, riwayat jantung. Apakah ini normal? Haruskah ayah saya melanjutkan kemoterapi? Alright, I'm going to translate the question to English. Dr. Chen, my father has cancer and is already undergoing chemotherapy. And the chemotherapy has already been about 6 months. However, recently my father complained of chest pain and said that his heart was beating fast right after the chemotherapy, even though my father did not have a heart history. Is this normal? Should my father continue chemotherapy? Yeah, so I think the key here is actually to see a cardiologist as soon as possible, because of course the symptoms that you described, chest pain as well as palpitations, heart going fast, is important to look for any heart condition. So I'm going to mention actually at the second part of my talk as well. So certain chemotherapy medications, depending on what kind of cancer and what is the medication being used, actually do put people at increased risk of developing blockage in the arteries in the heart. Yeah, so with the chest pain, therefore, it's important to see a cardiologist. They could assess whether the arteries are blocked in the heart. And then second thing is certain medications also put people at risk of developing abnormal heart rhythm. So once you have got symptoms like that, it's important to quickly see a cardiologist and check whether there's all these side effects that has occurred. So and then it's important to find out what exactly is wrong before you decide. So sometimes it's you don't really, it depends on what medication you use. It's not always about stopping the medication, because of course treating heart condition is as important as treating your cancer, because the treatment of cancer is very important to improve survival in the long term, you see. So it's not always about stopping medicine. Sometimes it's about maybe just reducing the dose or changing treatment. Yeah. Okay, I will translate the answer to bahasa.
Jadi kuncinya adalah untuk konsultasi dengan kardiologis atau dokter spesialis jantung, karena tentunya seperti yang sudah kita bahas 30 menit ke belakang, beberapa obat kemoterapi tentunya meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular ya, di mana bisa terjadi hipertensi atau arrhythmia, di mana detak jantung menjadi tidak beraturan atau detak jantung menjadi jauh lebih cepat. Jadi kuncinya adalah bukan berarti harus langsung mengestop pengobatan kanker itu sendiri. Kuncinya adalah konsultasi sehingga dokter kardiologis bisa memberikan saran ke dokter spesialis kanker untuk mengurangi dosis atau mengganti obat kanker. Dan tentunya jangan tiba-tiba memberhentikan pengobatan kanker itu sendiri, karena pengobatan ini penting agar kanker ini bisa sembuh secara total dan tidak kambuh lagi. Jadi saran Dr. Chen adalah untuk selalu konsultasi dengan kardiologis apabila masalah ini terjadi. Yeah. Alright, I will move on to the fourth question. Pertanyaan yang selanjutnya, dokter, saudara saya kena leukemia dan sekarang sedang terapi pengobatan. Dia sering mengeluh sesak nafas dan lemas. Apakah kondisi lemas dan sesak ini disebabkan karena efek samping kemoterapi atau memang kondisi leukemianya? So I will translate it to English. Doctor, my brother has leukemia and now on medication therapy. He often complains of shortness of breath and weakness. Is this condition of weakness and tightness in the chest caused by side effects of chemotherapy, or is it the leukemia condition? Okay, so as you have rightly already mentioned, so the leukemia itself, honestly, depending on the stage of leukemia and whether there are complications from leukemia itself, could also give rise to symptoms like you have mentioned, like short of breath and being tired all the time. But of course, the side effects as well. So I think importantly is to maybe speak to the doctor that is looking after, speak to the oncologist that is looking after your brother and get him to investigate further. Yeah, so if it need be, he needs to evaluate, check the lungs, and then maybe look at the heart, make sure that the chemotherapy medication that I use are not causing side effects. But of course, yes, depending on how advanced the leukemia is, the leukemia itself could also give rise to these symptoms. Yeah. Okay, I'll translate to bahasa. Jadi jawaban dari Dr. Chen untuk pertanyaan mengenai leukemia ini adalah semua tergantung pada penyakit leukemia ini sendiri. Sudah di tahap stadium mana? Apakah stadium awal atau stadium akhir? Dan kemungkinan besar kondisi lemas dan sesak ini mungkin disebabkan oleh efek samping kemoterapi. Tapi karena Dr. Chen juga tidak mengetahui detail penyakit ini, Dr. Chen sebenarnya menyarankan untuk pasien menanyakan ke dokter kanker, dokter spesialis kanker, untuk dicek bagian paru-paru untuk mengecek apakah ini bagian dari leukemia atau bagian dari kemoterapi dan apakah pasien sendiri perlu mengganti obat kemoterapi ini. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita melanjutkan presentasi. Tapi nanti kita juga masih ada sesi tanya jawab di akhir presentasi. Jadi ini hanya pertanyaan terakhir sebelum kita masuk lagi ke tahap presentasi. Dokter, saya punya 2 pertanyaan. Gimana caranya meringankan gejala sakit jantung? Apakah dengan menjaga pola hidup dapat mengurangi terkena gagal jantung karena kemoterapi? Yang kedua, apakah gender menjadi salah satu resiko penyebab gagal jantung pada pasien kanker? So I will translate to English. Doctor, I have 2 questions. How do you relieve the symptom of heart disease? Can maintaining a lifestyle reduce heart failure due to chemotherapy? And the second question is gender actually a risk factor for heart failure in cancer patients? Broad, yeah. So I answer the second question first. So cancer actually can be very broad, right? So it can be different types of cancer. So actually, no, gender doesn't put you at risk for developing side effects. Yeah. So as I mentioned, it all depends on what type of cancer, because of course there are certain type of cancer it's gender based, and the treatment will actually be quite different.
Yeah, as for the first question, the lifestyle and all that, actually, my second half of the talk is going to be on it. So then maybe I would elaborate further with my second half of the talk. Yeah. Okay. Yeah. I'll translate the answer to bahasa. Yeah. Jadi dokter mau menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Pertanyaannya saya ulang, apakah gender menjadi salah satu resiko penyebab gagal jantung pada pasien kanker? Jadi jawaban dokter adalah enggak, tidak. Gender ini sendiri bukan salah satu resiko yang menyebabkan resiko jantung pada pasien kanker, tapi kanker itu sendiri punya beberapa banyak tipe dan beberapa jenis kanker menyerang spesifik gender. Jadi seperti contohnya kanker payudara ini menyerang kebanyakan gender perempuan. Tapi untuk pertanyaan apakah gender menjadi salah satu resiko penyebab gagal jantung, jawabannya adalah tidak. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana meringankan gejala sakit jantung, dokter akan membahas ini di sesi kedua presentasi yang akan kita lanjutkan beberapa saat lagi. Jadi mungkin kita dengarkan aja dari presentasi Dr. Chan. Ya. Oke, then I think we can continue with the presentation. Share my screen. Dr. Chen, can you already see my screen? Yeah, I can't see the slides yet. Oh, sorry. Yeah. Okay, so the next condition I'm going to talk about is actually coronary artery disease. So this is also a very common condition that can occur in cancer patients when they undergo treatment. So there's actually an increased prevalence of heart attack that we could see in patients with history of cancer, and about 10% of patients nowadays that goes through ballooning and stents treating for heart attack actually has got a history of cancer. So these patients, a lot of times when they have a history of cancer and they develop heart attack, they're actually at 3 times higher risk of developing complications and mortality when they have heart attack. Oke, salah satu kondisi yang sering terjadi untuk pasien yang mengalami gagal jantung adalah penyakit arteri koroner, dan 1 dari 10 pasien yang memiliki kondisi ini sebelum pengobatan kanker, pasien-pasien ini memiliki resiko 3 kali lebih tinggi mengalami gagal jantung pada saat perawatan kanker itu. Okay, next slide. So there are a couple of reasons why chemotherapy, a couple of ways why chemotherapy actually increases risk of heart attack. One is because certain chemotherapy medication actually increases the risk of cholesterol plaque formation in the heart arteries and in the other arteries. The second is actually it increases clot formation in blood vessels. And lastly, certain medication actually causes the arteries muscles to go into spasm, and as such blockage and a limitation in blood flow. Ya, jadi ada beberapa alasan kenapa sih kemoterapi ini menyebabkan toksisitas vaskular. Jadi yang pertama adalah obat-obat kemoterapi ini membuat pengentalan darah sehingga terjadi blockage di coronary artery ini, arteri koroner. Lalu yang kedua adalah di mana bisa terjadi trombosis akut, di mana terjadi penggumpalan sehingga ini menghambat pengaliran darah di dalam pembuluh darah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah vasospasme akut. Okay, so next slide. Okay, these are the chemotherapy medications that increases the risk of coronary artery disease. Therefore, it becomes important when patients is on any of these medications to first identify those patients at risk. So if the patient does have pre-existing heart condition or risk factors like diabetes, high blood pressure, this put the patients at risk. And we know that if this patient is at risk, if they do develop any symptoms like we mentioned just now, like chest discomfort, short of breath when they're receiving these medications, then it's important that we do certain evaluation quickly to assess whether they may have underlying
blockage of the coronary arteries. Jadi tabel ini memberitahukan obat-obat kemoterapi yang dapat meningkatkan resiko penyakit arteri koroner saat pengobatan kanker. Jadi yang perlu dilakukan adalah identifikasi pasien yang memiliki riwayat penyakit arteri koroner sebelumnya atau penyakit kardiovaskular yang lainnya. Dan jika perlu diadakan pengujian untuk mendeteksi penyempitan arteri koroner ini. Dan yang terakhir adalah menanganinya sedini mungkin, jadi seawal mungkin, sesuai mekanisme yang mendasari untuk mencegah disfungsi di ventrikel kiri jantung dan aritmia, yaitu detak jantung yang tidak beraturan. So how we will typically evaluate this group of patients if they do develop, in cancer patients, if they do develop any symptoms, like for example, chest discomfort or shortness of breath when they receive certain chemotherapy drugs that puts them at risk. So first of all, we usually do an ECG. So if an ECG shows some pattern changes that indicate that they may have got blockage of the arteries, then we may move on to other investigations. Ya, jadi yang kita harus lihat adalah gejala-gejala sebelum melakukan pengobatan kanker. Jadi yang biasanya dilihat adalah melalui ECG atau melalui echo, pengecekan echo untuk melihat apakah pasien ini perlu penanganan lebih dini untuk perawatan jantung mereka. Okay, so the ECG when there are changes, may pick up problems like a heart attack when the arteries are blocked. So the next step would include in urgent conditions when if the patient has got significant chest pain and there's an abnormal ECG or even blood markers or blood tests, we may straight away progress to do a coronary angiogram when we insert a small catheter into the artery on the arm or even on the leg. And then we will actually do an X-ray coronary angiogram to confirm whether the arteries are blocked. So if you see here coronary angiogram pictures in the middle there, the arrows there shows that there's significant blockage. So if there's significant blockage and if there's a heart attack that's ongoing, urgently the patient actually needs a balloon and stent to unblock, to improve the prognosis of the patient as much as possible and to decrease of the chance of the patient dying or going into heart failure. In patients who are more stable, when they do have symptoms like chest discomfort or short of breath persistently, sometimes instead of coronary angiogram that we need to do in more urgent condition, we may first do a CT scan of the coronary angiogram to first assess whether there is a chance of blockage or not. So like this is a CT scan picture on the top, and the arrows, the black arrows there actually shows the significant blockage there. In other patients, sometimes they are more stable, we may even do cardiac stress tests to see whether there's a chance that the patient has got significant lack of blood circulation in the heart muscles. Ya, jadi dokter barusan menjelaskan beberapa jenis cara untuk mengecek kesehatan jantung sebelum menjalani pengobatan kanker. Yang pertama adalah ECG atau echo, di mana proses ini bisa mengecek otot jantung, penyumbatan, dan apabila pasien mengalami sesak nafas. Dan yang selanjutnya setelah melakukan pengecekan ini, apabila terlihat bahwa pasien memiliki penyumbatan di dalam jantungnya mereka, yang bisa dilakukan adalah memasukkan kateter untuk melihat apakah benar ada penyumbatan di jantung mereka, di arteri koroner mereka. Dan apabila benar ada penyumbatan tersebut, yang bisa dilakukan adalah balloon angioplasty yang gambarnya bisa dilihat di bawah slide ini, untuk membuka penyumbatan agar pasien tidak tiba-tiba mengalami gagal jantung pada saat perawatan kanker. Tapi ini semua contoh-contoh ekstrim di mana pasien memang memiliki riwayat penyakit jantung sebelum melakukan pengobatan kanker. Ada juga yang namanya cardiac stress test, di mana bisa melihat apakah jantungnya sehat, cukup sehat untuk menjalani pengobatan kanker. Okay. So the next slide actually shows someone with a coronary angiogram picture of a blockage. So you could see the blockage right at the top of the picture there. So if you click the next slide, so in patients like that, then they would need to, even though it's cancer patients, so they will need to undergo balloon and stent. So if you see on the extreme right, that is the picture post balloon and stent to unblock so as to treat heart attack if that's the condition. Yeah.
Seperti yang bisa lihat di gambar-gambar ini, apalagi yang ditunjukkan dengan tanda panah, ini bisa dilihat bahwa ada penyumbatan darah di dalam jantung pasien. Dan ini diketahui sebelum pengobatan kanker itu sendiri. Jadi walaupun pasien sebenarnya datang ke rumah sakit untuk mengobati pasien kanker mereka, yang harus dilakukan sebelum pengobatan kanker adalah melakukan pemasukan balon agar penyumbatan ini bisa dibuka. Ya, jadi perlu melakukan penanganan jantung terlebih dahulu sebelum melakukan pengobatan kanker. Okay, so Inji will skip 31 and go to 32. Yeah, so high blood pressure is actually another condition that I'll talk about tonight. It is the most common side effects of a patient actually receiving chemotherapy. And many of the cardiovascular risk factor in cancer patients actually is related to high blood pressure. It is actually the most common side effects in this group of patients. And therefore, in patients undergoing cancer treatment, if we do know that they are going to receive certain chemotherapy medications that will put them at the risk of high blood pressure, it's important to monitor them regularly and start treatment as early as possible. Selain yang sudah kita bahas sebelumnya, hipertensi adalah penyebab resiko kardiovaskular yang paling tinggi sebenarnya. Ya, jadi kebanyakan resiko kardiovaskular pada pasien dan penyintas kanker kebanyakan disebabkan oleh hipertensi karena penderita kanker memiliki insiden hipertensi setelah diagnosa kanker. Dan hipertensi ini paling umum pada pasien kanker yang menerima obat kemoterapi. Jadi beberapa pengobatan kanker dikaitkan dengan pengembangan dan eksaserbasi hipertensi sehingga pasien kanker memiliki faktor penyakit kardiovaskular. Okay, next slide. So this is a list of some of the medications that are prone to cause high blood pressure in patients getting chemotherapy. So namely medications used for treating colorectal cancer, advanced kidney cell, renal cell carcinoma, and lung cancer. Ya, jadi di tabel ini kita bisa melihat obat-obat kemoterapi yang bisa menyebabkan hipertensi pada pasien kanker. Dan obat-obat kemoterapi ini biasanya dipakai untuk mengobati beberapa jenis kanker, salah satunya adalah penyakit kanker paru-paru. Okay, so next slide, especially this particular group of medicine called anti-VEGF, in other words, chemotherapy medication targeting at certain growth factors in the body system. So this particular medication commonly used in colorectal cancer, renal cell carcinoma, lung cancer, they actually cause changes and remodeling in the blood vessels and therefore put the patients at risk of developing high blood pressure. Jadi ini adalah terapi VEGF di mana dipakai untuk mengobati kanker paru-paru atau renal cell carcinoma yang biasanya menyebabkan hipertensi pada pasien kanker. Yeah. So the next slide. So for example, this particular medicine, anti-VEGF use called lenvatinib, actually puts the patient who is taking this medication at risk, 12 times risk of developing high blood pressure. So about 47% of patients taking this medication actually develop high blood pressure when they're on the medications. Okay. Jadi pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan dengan obat lenvatinib ini, 47% dari mereka akan terkena tekanan darah tinggi karena efek samping dari obat ini. Dan pasien-pasien yang mendapatkan obat lenvatinib ini memiliki 12 kali resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan hipertensi dibandingkan pasien-pasien kanker yang lain. Okay, so the next slide actually shows that. So therefore, for cancer patients, if they are planning to receive chemotherapy treatment based on including involving this particular medications, it is therefore important to actually get them to, while receiving the medication, monitor their blood pressure regularly at home. So if the blood pressure actually monitored at home shows that the readings are on a high side, then the doctor can decide early whether there's a need to actually start high blood pressure medications. And sometimes even after starting multiple different types of medication, the blood pressure may still not get controlled because of the chemotherapy medication. Then in that case, then we may need to discuss with the oncologist to either reduce the dose of the chemotherapy medication or to stop the medication temporarily for a period of time. Oke, jadi karena hipertensi adalah masalah yang paling sering
didapatkan oleh pasien kanker, makanya itu penting sekali untuk selalu mengecek tekanan darah untuk pasien kanker, termasuk mereka yang menjalani pengobatan dari rumah. Jadi apabila mereka melihat bahwa tekanan darahnya agak sedikit lebih tinggi, penting untuk memberitahukan dokter spesialis kanker mereka. Dan dokter spesialis kanker juga akan berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung, di mana mungkin dokter spesialis jantung akan memberikan obat hipertensi untuk menurunkan tekanan darah ini. Tapi apabila tekanan darahnya tidak pernah turun dan tetap tinggi, maka dokter spesialis jantung akan menyarankan dokter spesialis kanker untuk menurunkan dosis dari obat-obat yang menyebabkan hipertensi ini. Dan apabila hipertensi ini makin parah atau tidak membaik sama sekali, ada kemungkinannya dokter spesialis jantung menyarankan dokter spesialis kanker untuk mengstop pengobatan kanker ini untuk sementara, untuk menyelesaikan masalah hipertensi. Okay, next slide. The next, I'm going to talk about actually radiation therapy. So radiation therapy, the next slide. Yeah, so radiation therapy as well can cause heart conditions and put the heart at risk. So radiation therapy sometimes have to be used as part of a cancer treatment regimen for certain types of cancer. And if radiation therapy has to be used over the chest area for treatment of certain types of cancer, so depending on the dose of radiation therapy used, they could cause tissue damage to the heart muscle. So for example, the tissue overlying the heart is called pericardium. So depending on the dose of the radiation therapy used, it could cause thickening of the pericardium. At the same time, the radiation therapy could actually damage the heart muscles and therefore cause heart failure or dysfunction. The valves in between heart chambers, these leaflets, white leaflets here, also could be thickened by radiation therapy and therefore causing stenosis, blockage, or regurgitation, backflow, and blood flow. And in the heart, actually, there is an electrical conduction system. So sometimes this system can get damaged by radiation therapy and patient can go into abnormal rhythm or even heart blocks. And not to forget, the coronary arteries are on the surface of the heart. So sometimes radiation therapy, depending on where it's being used, can actually damage the coronary arteries and causes blockage of the coronary arteries and therefore puts the patient at risk of heart attack. Oke, jadi yang Dr. Chan barusan sebutkan, selain obat kemoterapi, terapi radiasi yang digunakan untuk penyakit kanker itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Ya, jadi apalagi apabila pasien menggunakan terapi radiasinya ini di sekitar bagian dada, dan juga seperti obat kemoterapi semuanya bergantung pada dosis. Apabila dosisnya makin banyak untuk terapi radiasi ini, maka kemungkinan pasien mendapatkan penyakit kardiovaskular ini juga semakin tinggi. Ini dikarenakan terapi radiasi ini menyebabkan penebalan dinding jantung atau yang disebut perikardium, dan juga menyebabkan melemahkan otot-otot jantung. Dan terapi radiasi ini juga memiliki resiko menyebabkan penyumbatan di dalam koroner arteri. Ya, sehingga penting untuk pasien yang melakukan terapi radiasi untuk juga berkonsultasi dengan dokter kardiologi atau dokter jantung untuk mencegah berlanjutnya penyakit jantung ini. Okay, next slide. So if the patient require radiation therapy or part of the cancer treatment regime, therefore it is important that the oncologist work with the cardiologist actually to assess the patient with ECG, echo, and consult with the cardiologist prior to starting the medication. So what is important then is to make sure that the patient doesn't have pre-existing heart conditions. Sometimes certain patients may have got a pacemaker that's being put in already. So therefore the cardiologist needs to actually work out with the oncologist on adjusting the dose if there's certain risk factors like that on the dose of the radiation therapy and not to affect the heart too much. And once radiation therapy is started, it's important to monitor patients at risk or with pre-existing heart condition. If any heart condition arise like those that we mentioned, then we need to start treatment early. Ya.
Jadi penting, sekali lagi Dr. Chan ingin menegaskan bahwa penting untuk semua pasien yang menjalani terapi radiasi untuk berkonsultasi tidak hanya dengan dokter spesialis kanker, tapi juga dengan dokter spesialis jantung, yang dikarenakan terapi radiasi ini lebih berbahaya untuk orang-orang yang sudah memiliki kondisi jantung sebelum melakukan pengobatan kanker ini. Jadi pre-existing condition atau kondisi yang sudah dimiliki sebelumnya, ini juga termasuk orang-orang yang memiliki pacemaker. Jadi dokter spesialis kanker akan berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung untuk mengecek apakah dosisnya sudah pas, apakah ada resiko mendapatkan serangan jantung atau lebih parahnya lagi gagal jantung saat pengobatan kanker. Okay, next slide. So to conclude, many of the cancer treatments that are available now, including chemotherapy, medications, and radiation therapy, may cause toxicity to the heart, like we show in this diagram. Ya, jadi yang bisa dilihat dari diagram ini dan juga seperti yang kita sudah bahas di beberapa slide sebelumnya, bahwa pengobatan kanker harus hati-hati karena dapat menyebabkan toksisitas pada jantung. Okay, next slide. So we now actually work quite closely with our oncology colleagues in my center to actually form a team-based approach to look after our cancer patients going through cancer treatment. And what we do, we aim while they're going through cancer treatment, actually is to minimize of having toxicity to the heart and the function during the cancer treatment. So what we do with our oncology colleague is that in certain patients, prior to starting cancer treatment, we actually do pre-treatment screening. We may do ECG echo, like we mentioned, and look out for pre-existing heart condition and any cardiovascular risk factors, like we mentioned, diabetes, high blood pressure, and cholesterol. And then when the patients are going through cancer treatment, we work with our oncology colleagues regularly to actually monitor this group of patients when they go through their treatment at regular intervals to actually check on ECG and especially echo to look for actually subclinical heart dysfunction. So now we have got advanced techniques like I mentioned just now, GRS, when we do strain imaging, we can actually detect subclinical heart dysfunction, and there is, then we actually start treating the patients before we see the heart function starts to drop. And long-term wise, after patient completes the cancer treatment, there are certain patients that are at risk depending on the treatment that they receive. We actually monitor them in the long term. We don't just end there. And then once we detect any dysfunction as well, we also start treating them as soon as possible. Ya. Jadi sudah biasa bahwa dokter spesialis kanker dan dokter spesialis jantung bekerja sama apabila menangani pasien karena obat kemoterapi dan terapi radiasi ini menyebabkan toksisitas jantung ya. Dan yang dilakukan adalah mereka sudah bekerja sama sejak awal. Bukan berarti mereka baru mulai setelah ada masalah jantung, tidak. Tapi yang terjadi adalah mereka sebelum pasien melakukan pengobatan kanker, mereka akan melakukan screening terlebih dahulu untuk melihat riwayat klinis pasien. Apakah pasien ini punya faktor resiko yang lebih tinggi untuk penyakit jantung. Dan saat pengobatan kanker ini berlangsung, selama perawatan. Sorry, Dr. Chan. No, it's okay. Okay. Dan selama perawatan kanker itu sendiri, mereka juga akan terus-terusan memonitor secara regular kondisi jantung pasien kanker. Dan jangan khawatir, walaupun banyak obat kanker ini memiliki resiko yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, deteksi dini adalah kunci untuk mengetahui apakah ada disfungsi jantung sejak awal. Jadi jangan terlalu khawatir walaupun 45 menit ke belakang kita membicarakan tentang resiko jantung, tapi karena dokter-dokter di Singapura sudah berpengalaman dan bekerja sama untuk merawat pasien-pasien kanker, dan monitor ini tidak selesai selama pengobatan kanker itu sendiri. Bahkan setelah pengobatan kanker ini selesai, dokter spesialis jantung dan dokter spesialis kanker juga terus-terusan akan melakukan check up untuk memastikan tidak ada resiko penyakit kardiovaskular saat pasien kanker sudah sembuh. So the next slide. So if any of the heart conditions does arise, develop during this period of time when we are monitoring,
we actually talk to our oncology colleagues and then discuss with them. It need be certain chemotherapy medications or treatment may have to be adjusted, reduced, or even change treatment options if the heart dysfunction or condition is severe. Dan apabila dokter spesialis jantung melihat bahwa ya ada resiko penyakit jantung pada pasien kanker ini, yang akan dilakukan adalah dokter spesialis jantung akan memberitahukan dokter spesialis kanker untuk mengganti treatment atau pengobatan. Dan apabila penggantian pengobatan ini mungkin tidak bisa dilakukan, yang dilakukan adalah mengurangi dosis. Ya, jadi ini adalah dua cara untuk menangani penyakit kardiovaskular selama pengobatan kanker. Okay, so the last few slides, I'm just going to briefly talk about what we call cardio-oncology rehabilitation. So now we know that the side effects on cancer treatment, sometimes especially chemotherapy medication and sometimes radiation therapy, actually does have impact not just on the heart muscles. It has got impact on the entire actually cardiovascular and muscle, skeletal muscle system in our body. So in order to have got the integrated approach to improve cardiorespiratory fitness, the fitness of the cancer patients. So nowadays we do know that if the patient undergo rehabilitation training during this period of time, in terms of lifestyle modification, then this group of patients tends to do better in terms of reducing side effects from treatment, protecting the heart, and as well as improving quality of life for this group of cancer patients. Jadi beberapa cara untuk merehabilitasi kardio-onkologi ini untuk pasien kanker, untuk memastikan kesehatan jantung pada pasien kanker. Salah duanya adalah dengan melakukan olahraga secara rutin dan juga mengubah gaya hidup agar lebih sehat, dan semuanya ini dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung karena obat-obat kemoterapi yang seperti kita tahu akan melemahkan otot-otot jantung, sehingga beberapa hal ini perlu dilakukan pada saat pasien kanker menjalani pengobatan. Okay, so the next slide. In fact, recently, this is just published last year, the American Heart Association actually advocates that in cancer patients who have undergo prolonged period of cancer treatment, they advocate actually that exercise training should be important as well as all-rounded. So if we look at the next slide, these are the components of cardio-oncology rehabilitation, where we actually look at training patients who are at increased risk. So if they are increased risk of developing toxicity, pre-existing heart condition, or they have got cardiovascular risk factors, or they do develop heart conditions or dysfunction during the process of treatment, then we actually put them through a program called cardio-oncology rehabilitation, where just now I think one of the audience actually did ask, what does it entail? So it entails actually different components. For example, exercise training, of course, is the key. Physiotherapy, exercise training, improving muscle strength, and quality of life for the patient. But at the same time, this usually includes nutrition. There'll be advice on nutrition planning. You will be advised on weight management, because a lot of these patients, while they are undergoing cancer treatment, actually puts on weight because a lot of them are too ill to move. So this program actually encompasses weight management as well. The other thing, because a lot of times blood pressure becomes an issue as well as sugar. So blood pressure management and checking on cholesterol and blood sugar. And importantly, besides exercise, which is the key here, exercise actually is not just going through physiotherapy. A lot of time, there are actually therapies that can actually do exercise prescription, and they put the patients on organized exercise training program to regain muscle function and makes the patient improve quality of life. And then lastly, of course, not to forget, is actually the stress, the mental stress these patients have to go through when they undergo cancer treatment, and worse still if you develop a heart condition. So mental stress, in other words, psychologists or psychiatrists will be also on board in the program to assist patients in terms of counseling and overcoming all the stresses involved in this prolonged process. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat beberapa komponen rehabilitasi kardio-onkologi. Jadi
hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah penanganan tekanan darah atau gula darah untuk pasien-pasien yang memiliki kondisi sebelumnya, dan juga gaya hidup yang lebih baik. Jadi akan diberikan konseling nutrisi, dan juga kebanyakan pasien kanker pada saat pengobatan mereka biasanya bertambah berat badannya, dan salah satunya untuk melakukan rehabilitasi kardio-onkologi ini adalah menjaga berat badan mereka. Selain itu, olahraga dan fisioterapi ini juga merupakan salah satu program training yang akan diberikan oleh dokter untuk menjaga kesehatan jantung pada saat pasien kanker menjalani pengobatan. Dan selain melakukan program-program training fisikal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, yang lainnya yang juga dilakukan adalah program psikologis. Karena yang seperti kita tahu, mendapatkan diagnosa kanker bukan diagnosa yang mudah. Jadi kebanyakan pasien pasti memiliki beban stres dan beban mental, sehingga beberapa pasien kanker itu diberikan fasilitas psikologis untuk mengurangi stres mental mereka pada saat menjalani pengobatan. Ya, dan semua komponen rehabilitasi ini adalah sesuatu yang baru, yang sebenarnya baru disarankan oleh Asosiasi Jantung Amerika tahun lalu. Jadi karena mereka melihat tingginya resiko penyakit kardiovaskular pada pasien kanker. Yeah. So with that, I thank everybody for attending this, and I hope that I was able to actually increase the awareness and we understand some of these complex issues the cancer patients have to go through, and especially with cardiotoxicity that can result as part of their treatment. Ya. Dr. Chan berterima kasih untuk semua audiens yang sudah menonton sesi presentasi di Facebook Live ini, dan semoga semuanya mendapatkan pengetahuan baru mengenai penyakit kanker dan penyakit jantung, dan bagaimana caranya mengurangi resiko penyakit jantung pada saat pasien-pasien kanker ini menjalani pengobatan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi kita memiliki 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa melalui Facebook Live. Pertanyaan yang pertama adalah, Dok, apakah sakit jantung akibat pengobatan kanker bisa disembuhkan? Berapa persen kemungkinan sembuhnya? So I will translate the question to English. Doc, can heart disease due to cancer treatment be cured? And what is the percentile chance of curing this heart disease? So, like I think during the talk, we have gone through quite a couple of ways or conditions that the heart can get affected. So honestly, it depends on what kind of drug, what kind of medication is being used, and what is the condition that has developed. So for example, let's say it's high blood pressure. So most of the time for high blood pressure, once the chemotherapy medications has been stopped, actually then the blood pressure goes back to quite normal. So in a way, in that sense, it's actually quite reversible in that sense. Yeah. But there are other conditions that we mentioned right at the beginning, like heart failure. So heart failure, depending on the medication. So like, for example, anthracycline actually causes irreversible damage. So a lot of times, what we're trying to really do is actually to pick up the heart failure as early as possible, because we do know that if we pick up early and we start certain medications early, we actually protect the heart. But once it develops, sometimes if it's too advanced, then it becomes difficult to reverse. Yeah. And for other things like that we could see in heart conditions, like I mentioned, things like coronary artery disease. So if it's a result of radiation therapy, then sometimes that damage could also be permanent as well. Yeah, so it's actually quite a broad spectrum. So it really depends on what medication is used and what is the complication that is being experienced. Yeah. Ya, jadi jawaban dari Dr. Chan adalah semua ini bergantung pada medikasi yang diambil oleh pasien dan bergantung pada komplikasi yang didapatkan oleh pasien, komplikasi jantungnya itu. Jadi contoh yang diberikan oleh Dr. Chan adalah apabila pasien mendapatkan komplikasi hipertensi, apabila dokter memberhentikan medikasi kemoterapinya, maka hipertensinya itu biasanya akan balik ke tekanan darah yang normal. Jadi biasanya ini komplikasi yang tidak terlalu parah karena dapat diberhentikan saat medikasinya juga berhenti.
Tapi ada juga komplikasi-komplikasi yang lebih parah seperti gagal jantung dan penyakit arteri koroner, di mana apabila kerusakan ini sudah terjadi, sangat mungkin tidak bisa balik lagi ke normal. Ya, jadi obat-obat kemoterapi seperti anthracycline yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, ini biasanya menyebabkan kerusakan pada jantung yang tidak dapat dikembalikan ke normal. Jadi yang harus diperhatikan untuk pasien adalah sebelum mereka mendapatkan komplikasi ini. Makanya intervensi dini dari kardiologis atau dokter spesialis jantung pada saat pengobatan kanker ini sangat penting. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah mutasi genetik atau tes genetik untuk membantu dokter menentukan apakah pasien kanker tertentu lebih rentan terkena komplikasi jantung? So I will translate the question to English. Are there genetic mutations or genetic screening tests to help doctors determine if a particular cancer patient is more prone or vulnerable to developing the heart complications? So at the moment, honestly, there isn't a known genetic test to suit one test to suit all, to assess how high your risk is developing cardiotoxicity. But we do know that, as I mentioned throughout the talk, is that we do know that there are some patients that are more prone. So, for example, patients with diabetes, high blood pressure, cholesterol issues, or kidney issues, where they really have pre-existing complications, complicated medical conditions, these patients honestly will be at increased risk of toxicity to cancer treatment. Jadi sampai sekarang belum ada tes genetik untuk menentukan apakah pasien kanker ini lebih rentan terkena komplikasi jantung. Tapi yang seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa bisa melihat dari riwayat klinis pasien kanker. Mereka yang sudah terkena diabetes atau yang memiliki riwayat penyakit ginjal, ini biasanya lebih rentan terkena komplikasi jantung. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Dr. Chan. One second. Di antara berbagai jenis pengobatan kanker, manakah yang memiliki resiko paling tinggi menimbulkan masalah jantung? So I will translate the question in English. Among the various types of cancer treatment, which one has the highest risk of causing the heart problems? Okay, so I think it's again there is again very broad spectrum. So like I said, there are many different types of chemotherapy. Especially the last decade, we see a lot of advancement. There are more and more chemotherapy drugs coming out. In fact, there are a lot of new ones. So from those that I've seen, honestly, the most common and which is irreversible damage is anthracycline. But lately, actually, personally, I've seen quite a bit of severe side effects coming out from the new medications, the immunotherapy medications, where it targets the immune system to attack the cancer cells. Because a lot of times when they target the immune system to actually what we call immunotherapy to actually attack the cancer cells, a lot of times it brings on adverse side effects. In fact, lately I just managed a patient that has got severe inflammation to the heart muscles, to the point where the heart completely failed. And when that happens, then we would have to actually support externally, like using external support to take over the heart function and all that. So that is one of the worst cases that we have seen so far. Yeah. Ya, jadi dari berbagai pengobatan kanker ini biasanya benar-benar tergantung pada tipe medikasi. Jadi salah satunya yang memiliki resiko paling tinggi menyebabkan penyakit kardiovaskular adalah anthracycline yang tadi kita bahas pertama kali. Cardiocycline ini memiliki resiko untuk melakukan kerusakan pada jantung yang tidak bisa
kembalikan ke kondisi awal, di mana kerusakannya itu permanen. Tapi ini semua tergantung karena pengobatan kanker ini sendiri masih berkembang, di mana dokter-dokter di seluruh dunia menemukan obat-obat baru. Salah satunya adalah imunoterapi. Ini merupakan salah satu jenis pengobatan kanker baru, di mana imunoterapi ini selain membunuh sel kanker, tapi karena terapi ini cukup kuat, ini juga bisa menyebabkan inflamasi pada otot jantung. Jadi Dr. Chan juga baru saja mendapatkan pasien yang menjalani imunoterapi dan pasien ini harus mendapatkan support eksternal karena jantungnya ini mengalami gagal jantung. Sehingga untuk memompa jantung memerlukan bantuan dari alat luar tubuh. Ya. So, kita sudah mencapai pertanyaan terakhir dari para pemirsa Facebook Live ini. Terima kasih banyak Dr. Chan, terima kasih banyak Smarter Health yang sudah menjadi sponsor untuk acara Facebook Live ini. Dan apabila dari pemirsa-pemirsa sekalian yang tertarik melakukan teleconsult dengan Dr. Chan atau dokter-dokter spesialis jantung lainnya, dari klinik ini, bisa klik dari link yang ada di deskripsi video Facebook Live ini, dan tim dari Smarter Health akan mengontak untuk melakukan janji temu dengan dokter-dokter spesialis jantung. So thank you Dr. Chan for your time and for sharing your knowledge about heart and how we can protect the heart when the patient is undergoing the cancer treatment. Thank you, Inji, for translating, and thank you everybody for attending. Thank you. Thanks.